Welcome to Learning Low Code hari ke-20, 20 hari aja ya. At least 20 video selama kurang lebih dari 10 menit. Belajar tetap konsisten. Eh, Belajar itu adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan hari ini kita belajar creating the first script di part kedua. Yuk, kita mulai. Seperti biasa, paling recap sebentar aja karena ini part kedua. Kita belajar di sini ya, your first script. Kemarin baru bikin project-nya, terus bikin objeknya teksturnya adalah ikonnya Godot, baru di attach script-nya. Nah ini kita lanjut bikin script-nya ya. Dari attach script itu mau diapain? Nanti kita lihat. Yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu Pomodoro-nya selama 10 menit. Kita start di Hello World ya. Our script currently doesn't do anything. Let's make it print the text Hello World to the output bottom panel to get start. Output bottom panel itu yang di sini ya. Output mana ya? Bottom panel. Add the following code to your script. Bikin kayak gini ya. Pang underscore init print Hello World. Let's break into down. Kita bongkar satu-satu ya, seperti apa. The funky word define a new function name underscore init. This is special name for our class in constructor. The engine call underscore init on every object or node. You upon creating it in the memory. If you define this function. Jadi ini mungkin dari namanya udah jelas ya. Jadi ini akan dipanggil saat pertama kali kelasnya itu di instantiate gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita tulis pang underscore ini. Nah, ini sudah dia punya void, terus let print dalam tulis hello Yuki. Oke, kita lihat GDScript is indent based language, jadi harus ada indentnya ya, GDScript ya. The tab at the start of the line that say print is necessary for the code to work. If you omit it or don't indent a line correctly, the editor will highlight in the right and display the following error message. Indent block expected. Oke, jadi GDScript itu kayak Python, jadi harus benar nih indentnya ya. Nah ini kalau memang ini nggak ada indentnya nanti harusnya ada error nih, kita lihat. Nah ini nih, expected indent block after function declaration. Coba kita klik. Oke, kita di sini misalnya kursornya di sini kita klik, ya dia di langsung line ketiga. Oh ya, line ketiga ini apa? 3,14. 14 itu apa sih? Kolom 14. Oh, jadi harus di saat ini harusnya kolom berapa nih? Nggak kelihatan ya. Oh, sini ya. Oh, harusnya di sini kolom 14 ini. Apa dimasukin gini tuh? Gini doang harusnya cukup sih. Kenapa harus naik kolom 14 ya? Oh, apa karena dia maksudnya gini ya? Ini kalau dijadiin satu dia kayak gini ya. Nah, gini loh. Nah, ini 14 di sini nih. Kalau sekarang jadi satu. Kalau diginiin gini dia benar nggak sih? Bisa nggak ya? Coba kita jalanin ya. Ini dalam satu line ya. Berarti kalau dia nggak ini dia masih dalam jadi satu gini gitu loh. Makanya kenapa 14? Save the scene as a spread underscore to DTCN if you don't haven't already, then if you haven't already, then press F6 to run it. Look at the output bottom panel that's explained. It should display hello world ya. Oke, kita start F6. Harusnya keluar sini ya, hello Yuki ya, udah keluar. Coba kalau memang nggak ada indent ya. Nah, ini gimana nih? Kita running F6. Jalan nggak? Jalan loh. Oh, bisa loh kalau gini. Berarti kalau yang dalam kondisi gini ya nggak jalan nih. Tuh, error ya. Berarti kalau ini dikasih indent gimana sih? Jalan nggak sih? F6. Error ya keluarnya ya.
Nah, save, F6. Unable to write, oke. Karena dia masih running, kita stop, F6, ya. Oke. Delete the underscore init function so you are on the left with the line expected sprite to D. Turning around. It's time to make our node move and rotate. To do so, we are going to add two member variant to our script. The movement speed in the movement speed in pixel per second and the angular speed in radian per second. Jadi kalau speed satuannya adalah pixel per second, kalau rotasi itu radian per second ya. Angular script. Add the following after the extend spread line. Jadi kita bikin dua variabel ini ya. For speed 400 pixel per second dan for angular speed T atau radian ya. Kita hapus dulu ininya, ini udah kondisi stop. Bikin var apa tadi ya, speed ya. Speed sama dengan 400 var angular speed sama dengan P. Oke. Angle in Godot work in radian by default ya, ini dia default value-nya adalah radian. But you have built-in function and properties are available if you prefer to calculate angular in degrees instead. Jadi defaultnya adalah menggunakan radian, tetapi kalau mau pakai degree itu mesti di-convert dulu ya. To move our icon, we need to update its position and rotation every frame in the game loop. We can use underscore process, a virtual function of the node class. If you define it any class that extend the node class, like sprite2d, Godot will call the function every frame and pass in argument named delta, the time elapsed since the last frame. Nah, underscore proses ini pemahaman saya dia adalah metodenya si node ya, node class ya. Berarti kalau mau ngapa-ngapain kita bisa pakai, kita update, kita panggil nih metode underscore proses. Nah, dia ada parameternya namanya delta. Game work node ya. Game work by rendering many image per second. Each call frame and they do so in loop. We measure the rate which a game produce image frame per second. Jadi satuan sama kayak film ya. Jadi frame per second ya, FPS-nya ya. Most game aim for 60 FPS. Although you might figure out later the FPS on slower mobile device. Jadi defaultnya adalah 60 FPS ya. Nah, bagusnya gitu ya. Makin besar FPS-nya makin smooth kan. Tapi kalau 30 ini untuk slower device ya it possible ya, malah lebih baik ya karena mobile device-nya turun ya. Makanya kenapa kita game itu suka ada yang mentok kanan ya karena FPS-nya lebih banyak ya. Or 90 to 250 for a virtual game reality. Kalau virtual game itu kayaknya apa istilahnya ya, perlu banyak frame per second-nya. The engine and game developer do their best to update the game world and render image at a constant time interval, but there are always small variation in frame render time. That's why the engine provides us with the delta time, making our motion independent of our frame rate. Jadi makanya ada setting intervalnya. At the bottom script define the function. Oke, ini ya seperti ini ya. Tadi ya underscore proses, jadi metodenya punyanya si node. Coba kita coba. Func underscore proses. Nah ini ya delta float void ini kita. Nah dia di sini ngapain? Rotation. Jadi nanti akan mengupdate nilai rotation. Angular speed dikalikan dengan si delta. Ya benar ya. Jadi the function
keyword define a new function. Oke, ini ya, sama seperti tadi ya, function underscore init ya. After it, udah mau selesai ya. Oke. Ya kita lihat hasilnya sini ya, tinggal dikit nih. After it, we have to write a function name and argument it takes parenthesis. Jadi namanya ini tadi ya, function name dan argumen yang ada di dalam kurung. Colon ya, titik dua ya, and the definition and the indent block that follow are the function content or instruction. Jadi setelah titik dua jangan lupa ada tabnya untuk nambahin ininya. Notice how underscore process like init start with leading underscore. Jadi semuanya dimulai dari underscore. By convention, Godot virtual function, that is to say, built-in function you can override to communicate with engine start with the underscore. Jadi kayak ini underscore yang semua dimulai dari underscore itu adalah built-in function ya. Jadi kita bisa override, dan built-in function berarti punyanya si Godot ya. Kita nggak bisa bikin function yang namanya sama. The line inside the function, nah ini rotation plus underscore angular, ini kalkulasinya, formulanya. Increase our sprite rotation every frame. Jadi ini akan mengupdate nilai frame-nya ya. Here rotation is property inherit from the class Node2D which sprite2D extend. Jadi si rotation ini propertinya si Node2D, di mana kita memakai si Node2D dari si sprite2D ya. Jadi Node itu kan parentnya, makanya bisa kita mainkan tuh si propertiesnya. It control the rotation of our node and work with radian. Oke, kita lihat dulu ya. Harusnya sih bisa kelihatan nih sprite2D ini si kelas ya. Kalau karena saya biasa OP pasti namanya kelas ya. Ini nih rotation ya. Jadi kita memanipulate atau memanipulasi value dari rotationnya dengan manggil metode proses. Rotationnya tinggal diatur seberapa banyak kecepatan dia FPS-nya ya. In the code editor, you can control plus click or command plus click on Mac on any built-in function, built-in property or function like position, rotation, underscore process to open the corresponding documentation in the new tab. Oke, ya ini rotation, oke, bisa dibaca ya. Jadi node, oke, ini proses ke sini ya. Jadi tinggal di control, klik, nah itu bisa lihat online documentation. Oke, kita run, nanti harusnya dia muter. Kita coba dulu lah. Kita jangan F5 ya, tapi di sini ya, F6 ya. Karena run current scene ya, kita run di sini, bukan run project-nya. F6, otomatis save. Nah, oke, dia muter. Coba kalau kita dikalikan ini lagi ya. Kalikan 10, harusnya sih lebih cepat ya. Lebih cepat benarnya. Oke. Ctrl S. Oke, note. In C#, notice how the delta argument take underscore process is a double. Jadi value-nya adalah double ya, argumennya. We therefore need to convert it to float when we applying to the rotation. Ya ini pasti ada proses convert, coba kita lihat code-nya ya. Oh ya, ini double. Nah, ini nilainya harus float, makanya di-convert dulu, dikonversi. Oke, mungkin hari ini situ dulu. Nanti kita lanjut di moving forward in the next video. Closing Learning Log Godot hari ke-20. Ini part kedua untuk creating your first instance. Hari ini kita belajar ngeprint hello world ya di scriptnya. Terus objeknya kita putar-putar dengan menggunakan update propertiesnya rotation dari node scene ya. Tuh.
next kita akan belajar, objeknya selain diputar dia akan muterin, melingkar ya, melingkar. Oke, paling gitu dulu, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan kalau ada yang komentar akan saya balas di next video.